مصحف ایمان سیدنا و محمدنا عارض تابہ مصحف ایمان سیدنا و محمدنا سورت انسان جلوہ یزداں سیدنا و محمدنا لوح جبی پر نور رسالت مشعل ایمان شم ہدایت وحدت کثرت رخ سے نمایاں سیدنا و محمدنا آئے خدا کے بن کے پیامی مجرئی لاکھوں لاکھوں سلامی مالک دنیا دین کے سلطان سیدنا و محمدنا فخر زمین و فخر زمان